Juice? Asan juice daw, Ate Mariel? Ang juice daw. Asang juice? Nasa kilid. Ang juice kay matukan sila. Dili, nasa pankay. Kana. Asan? Dili, nasa baldi. Pikas lang isa. Baldi, asang baldi. Ay, Dali dali sa sa loob. Nadia ang juice. Nadia, ala. Oh, wait, saan ka itong walay juice, ha? Oh, dalaw, gisawa ka daw at dili na mo manawat. Kaya mo nga lang isod. Oh, dala. Hala, yung giwakli ang pagkaon. Di siya mukhaon. Sige, oh, dalabi, oh. O sa iingon, kung ihatagan, thank you. Wow. Line sa dito Ay, kay mga receive yung sa cartoons. coding na happy birthday, Henry. Okay. Darada. birthday. Okay. Thank you. birthday, Henry. Lisod. What do you say, oy? Thank you. Okay, pagkuha mo. Bisa pa wala pack lunch. Pangayo juice dito ate ka ato juice. Happy birthday. Darong vlogger. Okay. Isa pa wala pack lunch. Bio! Okay, isa pa wala pack lunch. Ikaw, wala pa? Happy birthday, Henry. Okay. Isa walay juice, ari. Chuya costume tim-tim mama magtinuod. Isa pa yung baby nga wala natagan. Ikaw, sir. Araw. Ya sa Kerben ato dito try ma. Update mo kaya. Juice, juice.